Muy buenos días, amados hermanos. Hoy es 24 de mayo de 2020. Vamos a empezar el culto de hoy. Primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulgue por todo el mundo. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esa maravillosa mañana que tú nos has dado, Señor. Gracias por ese pacto eterno que tú nos diste de Génesis 3:15, Señor. Gracias por la promesa de Manuel. Gracias por darnos una identidad como hijos tuyos, Señor. Ahora, Señor, te agradecemos, venimos, Señor, a dar culto, Señor, delante de tu presencia, delante de tu poderosa mano, Señor. Por eso, Señor, disfrutamos cada día más por la respuesta más grande, Señor. Gracias, Padre, porque dijiste consumado es. Todas las cosas, todos nuestros pasados, todo nuestro presente, todo nuestro futuro fueron perdonados, Señor. Gracias, Señor. Venimos, Señor, que no abra nuestro corazón, nuestra mente para entender bien tu palabra, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de tu Jesucristo te dejamos todo en tus manos. Amén. En nuestros aposentos podamos leer la lectura de hoy. Así dice: Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís vuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Yo un día
sea Cristo. Todo mi evangelio en toda preocupación dependo de ti, Señor, en gozo, en dolor, tu espíritu anhelo, que sea solo Cristo toda nuestra confesión. Aún ante la muerte quiero adorarte más, con humildad tomaré todas las bendiciones, y cuando ya nadie esté y solo me quede aquí, ruego que sea solo tú, solo Jesús el Cristo. Aún ante la muerte quiero
오늘 이렇게 예배를 드리게 돼서 감사드립니다. Estamos agradecidos que podemos dar culto el día de hoy. 예배 시간에는 항상 말씀에 집중하시고요. En el tiempo de culto que podemos concentrarnos en la palabra. 예배를 통해서 성령 충만을 받으셔야 됩니다. Que a través del culto podemos recibir la llenura del Espíritu Santo. 예배를 통해서 하나님께 영광도 돌리고요. Y a través del culto darle la gloria a Dios también. 예배를 통해서 저번 주에 받았던 응답을 다시 확인하는 시간이 되어야 되고요. Y a través del culto confirmar las respuestas que hemos recibido durante esta semana. 그래서 인간에게 가장 근본적인 축복이 뭐냐? 예배 회복입니다. Pues la bendición fundamental del hombre es en la restauración del culto. 예배를 통해서 그리스도의 복음이 선포되고 Es que a través del culto el Evangelio de Cristo es proclamado. 말씀으로 통해서 인생을 점검하는 시간이 될 것입니다. Y que a través de la palabra es un tiempo de confirmar. 그러면 예배라는 것이 하나님한테 우리에게 예배를 드리게 했는데 얼마나 감사한지 모르겠어요. Entonces cuando damos culto ante Dios estamos tan agradecidos, ¿no? 오늘 본문의 말씀에 보면 니고데모가 예수님을 찾아온 말씀이 나옵니다. Si hoy vemos en la lectura, Nicodemo busca y viene ante Jesús. 그래서 요한복음의 제일 유명한 성경 구절이 요한복음 3장 16절입니다. Y vemos en el libro de Juan 3, capítulo 1, 16, es una lectura que conocemos todos. 하나님이 이 세상을 사랑했는데 어느 정도로 사랑하셨느냐? 자기 독생자를 이 땅에 보내셨어요. Dice que de tal manera amó este mundo que dado su Hijo unigénito. 그러면서 창세기 3장으로 말미암아 죽을 수밖에 없는 우리에게 예수 믿으면 멸망하지 않고 영생 얻는다고 말씀하셨어요. Y nosotros que estábamos caídos en Génesis capítulo 3 en destrucción, es si creemos en Él, nos salimos de esto. 우리는 태어났는데 죄인으로 태어났다. Nosotros nacimos, pero pecadores. 태어났는데 마귀의 자녀 신분으로 가지고 태어났다. Nacimos, pero con la identidad como hijo del diablo. 태어났는데 영적 문제를 가지고 태어났다. Nacimos y nacimos con los problemas espirituales. 이렇게 세 가지 문제를 가지고 살다가 결국은 죽어서 지옥 간다고 Y 설명합니다. con esos tres problemas fundamentales viven y después mueren y van al infierno. 근데 요한복음 3장 16절에 뭐라 그랬느냐? 예수 믿으면 영생 얻는다고. Pero dice en Juan 3:16 para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 이 땅에서도 멸망하지 않고 영원한 축복 속에 살아가겠다고. Que no es ser destruido en esa tierra, sino tenemos la bendición de esta vida eterna. 오늘 먼저 여러분들이 먼저 축복을 받아야 돼요. Pues ustedes hoy tienen que recibir esta bendición. 여러분들은 진짜 하나님의 말씀 속에서 내가 어디에 소속되어 있는지를 알고 예배를 드려야 돼요. Que ustedes durante el mensaje y el culto tenemos que darnos cuenta en qué nosotros pertenecemos. 그래서 이 세상에는 세 종류의 사람이 있습니다. Por eso en este mundo hay tres clases de personas. 자, 첫 번째 사람은 뭐냐? ¿Cuál es la 믿는 primera? 사람이든 안 믿는 사람이든 아주 열심히 노력하는 사람들이 Hay 있어요. personas que creen y algunos que no creen, pero hay personas que lo hacen con todo su esfuerzo. 기도도 하지 않고 기도할 줄도 모르고 Hay personas que no oran, hay personas que no saben orar. 그냥 열심히 살아간다. Solamente viven un esfuerzo. 이런 사람은 어느 날 살아가다가 큰 영적 문제가 온단 말이에요. Esta clase de personas viven, pero sufrirán con un problema espiritual grave. 영적 문제가 오는데 어느 정도로 오냐? 인간이 해결할 수 없는 문제까지 온단 말이에요. El problema espiritual vendrá, pero un problema que el hombre no puede resolver. 그리고 어떤 과학도 어떤 지식도 어떤 것도 해결할 수 없는 문제가 온단 말이에요. Este problema que ninguna ciencia, ningún conocimiento puede resolver. 그래서 많은 사람들이 이 세상 살아가면서 그냥 하나님 없이 열심히 노력하고 살아갑니다. Por eso el hombre, sin conocer a Dios, vive un gran esfuerzo en esta tierra. 심지어는 하나님 믿는 사람도 하나님을 안 믿고 살아간단 말이에요. Al igual que los hijos de Dios también viven de una manera como si fueran que no creyeran en Dios. 자, 두 번째 종류의 사람이 있습니다. Hay esta segunda clase de persona. 열심히 사는데 자기 한계에 딱 부닥칩니다. Ellos viven con un gran esfuerzo, pero se llegan a enfrentarse con un límite. 그래서 하나님 믿고 기도하기도 하고 Por eso creen en Dios y empiezan a orar 그리고 인생을 도전하려고 하고 y empiezan a desafiar en su vida. 그런데 뭐가 부족합니까? Pero ¿qué es lo que les falta? 힘이 없어요. No tienen fuerza para hacerla.
그래서 자기 힘이 없으니까 한계가 오면 반드시 무너질 수밖에 Y 없다는 como no 것입니다. tienen fuerza y desafían, por eso al final de todo quedan derrumbados. 또 열심히 살다가 한계가 없는데 이 세상이 너무 크고 강하다고 느껴집니다. Y vemos acá, viven gran esfuerzo con todo esto, pero se dan cuenta que este mundo es muy fuerte. 그래서 여러분들은 하나님의 은혜 속에 있어야 돼요. Por eso ustedes tienen que estar dentro de la gracia de Dios. 여러분들은 날마다 은혜를 받고 살아야 되는 것입니다. Todos los días debemos recibir de la gracia. 여러분들은 날마다 성령 충만 받고 Y 살아야 돼요. todos los días tenemos que recibir de la llenura del Espíritu Santo. 그래서 우리가 하나님의 은혜 속에 들어가기 위해서 날마다 기도하고 있는 Por 것입니다. eso, para estar en esta gracia de Dios, todos los días tenemos la 우리가 oración. 기도하지 않으면 안 되게 돼 Si 있죠. nosotros no oramos, no puede ser posible. 세 번째는 어떤 종류의 사람이 있느냐? 하나님 믿는 신자가 있다. Tercera clase de persona, este creyente que cree en Dios. 자, 하나님 믿는 신자는 어떻게 살아가야 됩니까? Los que creen en Dios, estos creyentes, ¿cómo tienen que vivir? 하나님이 주는 은혜, 큰 은혜 속에서 모든 응답을 받는 것입니다. Que dentro de la gracia de Dios recibir todas las respuestas. 기도 속에, 응답 속에 내 삶이 움직이는 것입니다. En la oración, en las respuestas, es que nos movemos dentro de esto. 그래서 여러분들은 반드시 알아야 될 것이 있습니다. Por eso hay algo que nosotros tenemos que saber. 여러분들 고민거리와 불신앙 안고 밤에 잠은 절대 안 되는 것이다. No puedes llegar a dormirte con una clase de preocupación o una clase de problema en tu mente. 잠자기 전에 반드시 이걸 해결하고 자야 되는 Que 것이다. antes de quedar dormido tienes que deshacer estas incredulidades. 저녁에 잠자기 전에 반드시 여러분들이 하나님 앞에 찬양해야 되는 것이다. Seguramente antes de dormir tenemos que alabar ante Dios, 하나님이 나와 함께하는 것을 누리면서 자야 되는 것이다. disfrutando que Dios está junto conmigo y quedar dormido después. 예를 들어서 어린아이들이 마음의 상처를 가지고 잠을 계속 자면 나중에 어떻게 되겠습니까? Imagínense, estos niños siempre tienen dolores en su corazón y cicatrices y siempre se van así. ¿Qué pasarán con ellos? 그래서 반드시 밤에는 여러분들이 그냥 자면은 안 된다는 Por 거죠. eso en las noches no podemos quedar solamente dormidos así nada más. 문제 있는 사람도 지금부터 문제를 생각하지 마시고요. Por eso los que tienen problemas no estén pensando sobre ese problema. 잠자기 전에 내가 갖고 있었던 상처를 치유받고 잠을 자는 것입니다. Tenemos que recibir la sanidad de esas cicatrices y después dormir. Es muy 그래서 importante. 이 다윗은 하나님께서 날마다 나의 심장을 치유하신다고 말씀하십니다. Por eso David confesaba que Dios sana mi corazón. 그래서 여러분들이 이 불신앙을 갖고 그냥 자면 절대 안 된다는 Por 거예요. eso no puedes quedar dormido con estas incredulidades. 그래서 여러분들은 항상 잠자기 전에 하나님을 믿는 기도와 치유를 받고 자야 되는 거예요. Por eso ustedes antes de dormir tienen que tener esta oración de creer en Dios y de recibir la sanidad de tu corazón. 나이 든 사람일수록요 더욱더 여러분들이 기도하셔야 돼요. Más tengamos la edad, más tenemos que entrar en oración. 렘넌트들에게도요 중요한 부분이에요. Y esto es muy importante para los remanentes. 잠자기 전에 슬픈 마음을 가지고 잠을 잔다고 생각해요. Imagínate que duermes con un corazón entristecido. 마음 잠자기 전에 내가 원망하는 마음이 있다고 생각해요. O digamos que un corazón de tener un odio ante otro. 내 마음속에 상처를 가지고 그대로 잔다고 생각해요. O digamos que tengo una cicatriz profunda. 그럼 반드시 영적인 문제로 어려움을 당하게 돼요. Al final de todo esto va a emerger como un problema espiritual y sufrirán. 어쩔 때는 꿈속에서까지 막 Y hay 나타나요. veces que estas cosas aparecen en tus sueños. 이 정도로요 사람들은 이 치유를 못 받고 그냥 잠을 잔단 말이에요. Es que hay muchas personas que sin recibir la sanidad quedan dormidos cada noche. 그러면 주일날 강단 메시지는 어느 정도로 중요하냐? Entonces el culto, el púlpito del domingo, ¿qué tan importante es? 여러분들이 매일매일 이 말씀을 붙잡고 기도하면서 일주일 동안 승리하는 치유의 시간이다. Es que todos los días aferrados a este mensaje y orar, recibir la sanidad durante toda esta semana. 많은 사람들은 인생을 마감하는 시간이 옵니다. Muchas personas siempre tienen esas clases de resoluciones en su vida. 죽기 전에 반드시 있는 일이 있습니다. Y siempre antes de morir sucede esto. 구원 못 받은 사람들은요 마귀가 찾아오고요. Que las personas que no son salvos, ellos le vienen ¿quién? El diablo. 그래서 소리를 막 Y ellos empiezan a gritar. 저리 가라 그럽니다. Dice que no vengas cerca a mí. 구원 못 받은 사람들이 반드시 받아야 될 일. Es que los que no son salvos siempre pasan por esto. 그러나 구원 받은 사람은
얼굴이 천사 같다라고 성경은 기록하고 Pero en la 있습니다. Biblia dice que los que son salvos, cuando mueren, tenían cara como ángeles. 그러면서 뭐라고 얘기한 줄 ¿Y 아십니까? qué decían ellos? 하나님이 천사를 보내서 나를 데리고 왔다고. Que Dios envía a sus ángeles y me ha buscado para llevarme. 여러분들 어떤 사람은 찬송을 불러달라고 얘기해요. Otros dicen que por favor, cántame una alabanza. 밤에 여러분들의 마음에 쌓인 것을 치유받고 잠을 자야 됩니다. Es que ustedes tienen que tener la sanidad antes de quedar dormido y este problema del corazón. 그러면 반드시 아침에는 어떻게 해야 됩니까? Por eso, sin duda, en las mañanas, ¿qué debemos hacer? 밤새도록 고민하고 잠을 잤는데 아침에는 어떤 상태냐? Que estás pensando toda la noche con tu preocupación y despiertas con eso, ¿qué pasará? 여러분들이 저녁에 자기 전에 찬양과 말씀과 오늘의 오늘을 기억하면서 잠을 자면 그 다음날 아침에 어떻게 되겠습니까? Si digamos que estás en la palabra, en la oración y también estás alabando toda la noche, ¿qué pasaría al día siguiente entonces? 저는 반드시 아침에 일어나면서 뭐를 하느냐? 메시지를 경청합니다. Cuando yo me levanto en la mañana, lo primero que hago es escuchar el mensaje. 잠자기 전에 반드시 메시지 듣고 잡니다. Y antes de dormir también escucho el mensaje. 그리고 내가 필요한 거 이렇게 정리합니다. Y también lo que necesito, lo ordeno. 아침에 일어나자마자 오늘을 생각합니다. Y lo que lo hago en la mañana es pensar de los 3 días del hoy. 그리고 그날 사역을 위해서 기도하고 Y 있습니다. oro para el ministerio de ese día. 여러분들이 아침에 일어나는데 여유가 없다. 어떻게 되겠습니까? Pero digamos que te despiertas en la mañana y siempre estás apresurado. 밤늦게까지 게임하는 랩런트들도 많고 Hay muchos remanentes que toda la noche trasnochan jugando videojuegos. 밤늦게까지 TV 보고 드라마 보는 사람들도 Hay 있고요. personas que toda la noche ven los dramas y también la televisión. 인터넷을 가지고 계속 노는 사람이 Y hay 있고 personas que tienen estas adicciones en el 그럼 internet. 이 사람은 아침에 일어날 때 어떻게 되겠습니까? Y cuando ellos se despiertan en la mañana, ¿qué pasará? 여유가 없잖아요. No tienen esta libertad. 그래서 그날 하루가 굉장히 어렵고 실패하는 시간. Entonces ese día es muy difícil y es un fracaso. 그러면 여러분들은 낮에는 어떻게 돼요? Entonces en la tarde, ¿qué tenemos que 여러분들의 낮 hacer? 시간에는 반드시 우리가 있는 그 현장에서 24시 힘을 얻는 기도를 해야 되는 것이다. En la hora de la tarde tenemos que tener la oración de 24 horas de recibir fuerza. 그래서 여러분들이 조용히 일하면서요, 조용하게 성령 충만을 받는 Por 것이다. eso en su tiempo de silencio, de verdad, recibí la llenura del Espíritu Santo. 낮 시간은 활동하는 시간입니다. Porque en la tarde es un tiempo que estamos activos. 내가 열심히 일하는 시간입니다. Es un tiempo al que tengo que esforzarme en mi 이 trabajo. 사람 저 사람 만나는 Es un 시간입니다. tiempo que te vas a encontrar con esto y tal persona. 그러면 그 낮 시간에 활동을 할 때 뭐를 해야 되느냐? 성령 충만을 조용히 기도하는 Pero 것이다. siempre en esta tarde tenemos que orar para esta llenura del Espíritu Santo en el 여러분들 silencio. 성령 충만은 뭐냐? 하나님이 나와 함께 하는 것을 최대한 누리는 것이다. ¿Qué es llenura del Espíritu Santo? Disfrutar que Dios está junto conmigo a lo mayor. 성령 충만은 뭐냐? 내 각인 뿌리 체질을 복음으로 뿌리 내리는 La 것이다. llenura del Espíritu Santo es enraizarnos en el Evangelio y cambiar lo que está grabado y enraizado. 여러분들이 이런 삶을 살면 여러분들이 영적인 탑에 올라가는 것이다. Entonces, si ustedes tienen esta clase de vida, estarán en el tope espiritual. 여러분들이 썸밋으로 올라가는 것이다. Estarán en la cumbre espiritual. 여러분들 썸밋이라는 단어를 너무 부담을 가지시면 안 돼요. Ustedes no tienen que ser presionados escuchando el término de la cumbre. 내가 오늘을 정상적으로 하고 있으면 하나님께서 나를 썸밋으로 올린단 말이에요. Si siempre, diariamente, estoy en mis 3 días del hoy, estoy ya en la cumbre naturalmente. 내가 갖고 있는 전문성을 누리고 있다면 하나님은 반드시 그 전문성도 썸밋으로 올리는 것이에요. Y con esa especialidad que tú tienes, Dios la conllevará a la cumbre. 이 세상은요, 하나님 없이는 살 수가 없는 Es 것이에요. que este mundo es imposible vivir sin Dios. 그래서 하나님께서 직접 이 땅에 오셨는데 그분이 그리스도 일을 하셨다. Y Él vino como Cristo. Y esto es lo que Él vino para hacer. 그분이 예수님. ¿Y quién fue? Jesús que lo cumplió. 여러분들은 구원받은 하나님 자녀이기 때문에 하나님은 반드시 여러분들의 인생을 책임지십니다. Como ustedes son hijos de Dios, salvos, por eso Dios se encargará de ustedes completamente. 이때부터 여러분들 마음속에 뭐가 오느냐? 응답이 오는데, 아, 예수가 그리스도구나. Entonces en su corazón tendrá esta respuesta de que Jesús es el Cristo. 아는 것이 아니라 이것이 나의 몸 전체 이거 체험이 되죠. No es que solamente lo sé por mi mente, sino que todo mi ser ahora lo reconoce. 이 예수 그리스도께서 나의 모든 문제를 끝냈구나. Es que Jesucristo ha solucionado todos mis problemas. 그리스도는 나의 주인이시구나. Que Cristo es mi dueño.
예수가 그리스도란 축복을 누리는 것이 바로 성경책입니다. Disfrutar la bendición de Jesucristo es junto a través de las Escrituras. 성경은 무엇을 말하고 있는가? Esto que habla la Biblia, ¿no? 예수가 그리스도고 모든 문제 끝냈다고 얘기하는 것입니다. Habla de que Jesús es el Cristo y ha terminado todos los problemas. 우리 임마누엘과 중남미 사역자들 혹시 병든 게 있습니까? Entonces, la iglesia de Manuel, los creyentes, ¿tienen dificultades? 여러분들이 이 축복 속으로 들어가실 바랍니다. Tienen que entrar dentro de esta bendición. 그리스도께서 모든 문제 끝냈구나. Que Cristo ha terminado todos los problemas. 갈보리 십자가에서 다 이뤘다고 Que 말씀하셨구나. lo ha consumado todo en el monte del Calvario. 내가 병들어도 하나님이 나와 함께하는구나. Aunque estoy enfermo, aún Dios está junto 나는 conmigo. 구원받은 하나님의 자녀구나. Soy hijo de Dios que tiene la salvación. 그리스도가 나의 주인이구나. Cristo es mi dueño. 하나님이 나와 함께하면서 임마누엘로 역사하시는구나. Que Dios está junto conmigo y está obrando a través como Emmanuel. 이 속으로 들어가면 틀림없이 하나님이 역사하시고 Y si entramos en esto, sin duda Dios obrará. 예수가 그리스도요 나의 주인이 되시는구나. Que Jesús es el Cristo, mi Señor. 이 말은 무슨 말인지 아십니까? ¿Esto es, qué significa? 내가 구원받았다. Es que yo soy salvo. 그래서 그리스도를 그리스도되게 증명하는 것을 Es 보고 que Cristo sea Cristo y testificado así. 이걸 믿는 것이 신앙생활이라고. Y esto, creer en esto es la vida de fe. 우리 어른들도요 진짜 기도하셔야 됩니다. Los adultos tienen que orar. 기도하지 않으면 자신의 영적 문제 때문에 가족이 힘들어요. Si ustedes no oran, su familia sufrirá por problemas espirituales. 우리 어른들 어렸을 때 기억을 한번 해보실 바랍니다. Los adultos piensen cómo era su juventud. 어렸을 때에 부모로부터 받은 어려움이 있지 않습니까? Ustedes reconocen las dificultades que tenían cuando eran jóvenes, ¿no? 여러분들이 이제는 자녀들에게 뭘 남겨줘야 되느냐? 이 그리스도의 가문의 복음으로 남겨야 돼요. Entonces, ¿qué tenemos que dejar atrás para nuestros niños? Este linaje del Evangelio. 그래서 여러분들이 이제는 이 신앙생활하면서 가장 잘해야 될 것이 뭐냐? 최고의 축복을 권세를 보게 돼야 돼요. Entonces, en nuestra vida de fe, tenemos que notar esta autoridad mayor. 그래서 오늘 본문의 말씀에 뭐라고 오늘 이 메시지 본문에 뭐냐? 여러분들은 오직 한 가지를 위해서 살아가는 것이다. Por eso vemos en la lectura bíblica que tenemos que vivir solamente para una cosa. 그래서 여러분들이 한 가지를 집중해야 되는데 뭘 집중해야 되느냐? Que ese título, que ¿en qué tenemos que concentrarnos? En esa una sola cosa. 그리스도 안에 모든 문제 해결이 있다는 것이다. Es que en Cristo está toda la solución de los problemas. 그래서 오늘 여러분들이 나에게 주신 이 권세가 무엇인지를 깨닫고 나가야 됩니다. Entonces tienes que darte cuenta de verdad cuál es la autoridad que me es dada. 여러분들이 이 세상 살아가는데 하나님이 주시는 권세로 살아가시고 Ustedes tienen que vivir con esta autoridad que ya se le has dado. 하나님께서요 뭐라고 말씀해요? 태초에 말씀으로 계셨습니다. Porque la palabra dice que el principio estaba el verbo. 그 말씀이 육신이 되어 이 땅에 오셨다고 Y 얘기했어요. el verbo se hizo carne. ¿No? La palabra se hizo verbo, ¿no? 그분이 예수님이십니다. Él es Jesús. 그것이 요한복음 1장 1절에. Y esto era Juan capítulo 1. 그러면서 요한복음 1장 12절에 보니까 하나님의 자녀가 되면 뭘 권세를 자녀가 되는 권세를 Pues 주셨다. Juan 1:12 dice que nos dio la autoridad y potestad de ser hechos hijos de Dios. 이보다 더 큰 축복이 어디 있습니까? ¿Y qué bendición más grande puede haber fuera de esto? 예수님을 영접하는데 하나님 자녀 되는 권세를 주셨다. Es que aceptamos a Jesús y ahora nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. 여러분들이 이 세상 살아가면서 하나님의 권세로 살아가는 것입니다. Ustedes viviendo en esta tierra tenemos que vivir con esta potestad. 우리 교인들 임마누엘 교회나 중남미 사역자들이요 지금부터 계속 기도하시길 바랍니다. Los creyentes de la Iglesia Emmanuel, los obreros de Latinoamérica tienen que seguir orando junto con esto. 계속 기도한다는 건 뭐냐? 하나님이 나에게 주신 권세를 누리는 것이다. Que siga orando esto, significa que estoy disfrutando de esta potestad que me es dada. 그러고 나서 예수님께서요 혼인 잔치집에 갔습니다. Y vemos acá, Jesús también fue a la boda también de Caná. 가나안 땅 가나안의 그 혼인 잔치집에 초청을 받아서 Él fue invitado a esta boda en Caná. 예수님이 손님으로 있을 때는 아무 역사가 일어나지. Cuando él estaba como visitante, en otras palabras, invitado, 그 집의 주인이 됐을 때
예수님께서요 혼인잔치집에 기적을 일으켰다. No pasó nada, pero el momento que se volvió el dueño de esa casa, en ese lugar hubo gran milagro. 그리스도가 여러분들의 인생의 주인이 될 때 여러분들의 인생의 전환점이 바뀌는 것이에요. Que cuando Cristo es el dueño de tu vida, hay un punto de cambio completo en tu vida. 여러분들이 그리스도가 주인이 될 때 이 권세가 나타나는 것이에요. Cuando Cristo es el dueño de tu vida, esta potestad es manifestada en tu vida. 오늘 우리 임마누엘 교회 중남미 사역자들이요 진짜 하나님이 주시는 권세를 누리시기 바랍니다. Por eso ustedes de la Iglesia Emmanuel y los obreros de Latinoamérica disfruten de esta potestad. 그런데 니고데모가 예수님이 오늘 본문에 보니까 찾아왔어요. Pero vemos Nicodemo que busca a Jesús. 니고데모는요 지식이 많은 사람이었어요. Nicodemo era una persona que tenía mucho conocimiento. 이 사람은요 성공한 사람이에요. Y él es una persona que tiene un triunfo. 이스라엘에서 존경받는 사람. Es una persona respetada en Israel. 이 사람이 저녁에 예수님을 찾아온 것이에요. Y él fue a buscar a Jesús en la noche. 찾아와서 뭐라고 얘기했냐? 선생님은 대단하십니다라고 얘기합니다. Y le dijo, Rabí, usted es increíble. 선생님은 하늘에서 내려온 분이고 내려오신 분이 분명하다고 El 얘기했어요. maestro, usted vino del cielo, esto es seguro. Dijo 그렇지 así. 않고서는 이런 기적을 일으킬 수 없습니다. Porque dijo que si no es esto, nunca hubieras podido hacer estos milagros. 니고데모는 예수님을 뭐라고 봤어요? Pero ¿cómo vio Nicodemo a Jesús? 선생으로 봤어요. Como un maestro. 예수는 그리스도인데 Pero Jesús es el Cristo. 그 앞에 이스라엘이 기다렸던 그 그리스도가 오셨는데 선생으로 표현해요. Que estaba esperando al Cristo y estaba enfrente de él, lo estaba mirando como un maestro. 중남미의 문제가 뭔지 아십니까? ¿Cuál es el problema en Latinoamérica? 예수님을 그란 마에스트라고 얘기합니다. Dice Jesús es un gran maestro nada más. 틀린 답입니다. Eso es una respuesta incorrecta. 예수님은 그리스도십니다. Jesús es el Cristo. 그거 바꾸셔야 돼요. Hay que cambiar esa forma de pensar. 여러분들이 전에 갖고 있었던 신앙생활 바꾸지 않으면 안 되게 돼 있어요. Esa vida de fe anterior que teníamos nosotros, si no lo cambiamos, no va a pasar nada. 예수님은 선생으로 온 게 아니라 Jesús no vino como un maestro. 예수님은 그리스도로 오셨어요. Jesús vino para ser el Cristo. 예수님은 갈보리산에서 그리스도의 일을 성취시켰다. Jesús ha cumplido la obra de Cristo en ese monte del Calvario. 6월절의 주인공인 예수 그리스도. El día de Pascua, el protagonista principal que es Cristo. 오순절의 주인이신 예수 그리스도. El día de Pentecostés, el dueño que es Jesucristo. 수정절의 주인이신 그리스도. El día de cosecha que es el protagonista Jesucristo. 저 중남미는 뭐 예수님이 그 마에스트 선생님이라고 계속 얘기하고 있어요. Y en Latinoamérica se habla mucho de que Jesús es el maestro muchas veces. 또 어떤 사람은요 슈퍼맨을 많이 봤는지 예수님이 슈퍼맨이다 이렇게 Y no sé 얘기하는 si a esta persona le gusta el Superman y le dice Jesús es el Superman, ahora dicen así. 왜 배트맨은 안 나와? ¿Por qué no es Batman entonces, no? 다 틀린 답을 갖고 있단 말이에요. Todos tienen las respuestas incorrectas. 그러니까 결국은 망할 수밖에 없는 체질을 갖고 있는 Y 것이죠. al final de todo tienen esta naturaleza de conllevarlos al fracaso. 제 중남미는요 지금 혼란 속에 있어요. En Latinoamérica está en gran caos. 교회가 혼란에 들어갔다. La iglesia está en gran confusión. 그거 정리하지 않으면 안 되게 돼. Porque si no ordenamos eso, esto es lo que sucederá continuamente. 그거 정리하지 않으면 사단이 시키는 대로 그대로 할 수밖에 Porque 없어요. si no ordenamos eso, harán lo que Satanás diga que haga. 그렇게 메시아를 잘 알고 그렇게 말씀을 잘 알고 있는 니고데모가 예수님을 선생님이죠. Nicodemo, que sabía quién era el Mesías, sabía muy bien de Dios, vio a Jesús y le dijo, maestro. 여러분들 생각 바꾸실 바랍니다. Es porque ustedes también puedan cambiar su forma de pensar. 진짜 복음이 각인 뿌리 체질 되려면 내가 갖고 있던 전에 있었던 거 다 뿌리 정리해야 돼요. Si quieres que el evangelio se selle y se enraíce y se ponga como hábito natural, tienes que ordenar todo lo que era anterior ante esto. 어떤 사람은요, 그 다락방 단어 때문에 막 시험 드는 사람들. Hay personas que dicen que quedan tentados por el término de tarakpan. 왜 자기가 원하는 이 단어 안 쓰냐 이겁니다. Porque es lo que dicen es, ¿por qué no usas el término que estamos acostumbrados? 그게 그렇게 중요한. Pero eso es tan importante. 그건 그렇게 중요하지 않아요. Eso no es tan importante. 지금 현재 하나님이 나와 역사하고 있는 그 역사, 응답의 시간을 보고 우리가 움직여야 됩니다. Tenemos que movernos con esa obra que está tomándose lugar ahora mismo. 원래 쓰던 단어를 쓴 건데 본인들이 몰랐던 것입니다. Es que son términos que utilizaban, pero ya ni se dan cuenta que lo utilizaban. 그래서 매일 뭐라 그러냐, 다락방 이 단어 이거 바꿔야 된다 이렇게. Y siempre andan diciendo, no, en Tarapán hay que cambiar ese término.
잘못된 생각이에요. Pero eso es un pensamiento incorrecto. 복음을 깨달아야 깨달아지는 거예요. Tienes que percatarte del Evangelio para que te percates de todas las 그 cosas. 단어 하나 때문에 시험 들어가지고요. 막 문제 일으키고. Pero por un término pequeño están tentados y empiezan a crear otros problemas. 그렇게 하면은 하나님이 축복해 주겠습니까? Pero si es así, ¿es que Dios piensa que va a derramarte las bendiciones? 중남미에서 예수님이 선생이라 그러면 크게 아멘합니다. Entonces, cuando tú en Latinoamérica dices Jesús es el maestro, todos dicen amén. 근데 예수가 그리스도라 그러면 아멘 안 합니다. Pero cuando dice que Jesús es el Cristo, nadie dice amén. 이 정도로요. 잘못된 각인, 사상, 이념이 들어갔다. En otras palabras, estas cosas grabadas, estas ideologías están incorrectamente en ellos. 그런데 예수님께서 아무 말도 하지 않고 대답도 하지 않았어요. Pero Jesús cuando escuchó esto no dijo nada y ni le respondió lo que había dicho. 그러면서 뭐라 그랬는지 아세요? Pero ¿qué dijo? 사람이 거듭나지 아니하면 하나님 나라를 볼 수 없다고 말씀하십니다. Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. 성령과 물과 거듭나지 않으면 하나님 나라를 볼 수 없다고 얘기한 것입니다. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. 이렇게 머리 좋은 사람이요. 뭐라고 얘기해? 그럼 내가 이 늙었는데 어머니 뱃속으로 다시 들어가야 됩니까? Y esta persona que tiene tanto conocimiento, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo de nuevo? 내가 어떻게 들어갑니까? ¿Cómo puedo entrar de nuevo en la vientre de mi 들어간다 madre? 하더라도 새 사람이 되겠습니까? Y si entro, ¿seré nuevo? 이것이 중남미 수준입니다. Ese es el nivel de Latinoamérica. 이해하셨습니까? ¿Entienden? 파나마 임마누엘 교회 중남미 다락방 운동하는 이 제자들은요. 생각을 바꾸시고 La iglesia de Emmanuel de Panamá, en este movimiento de Tarapán, tienen que cambiar su forma de pensar. 그런데 예수님께서 또 다른 대답을 하시는 Y Jesús le responde no de acuerdo a lo que él dijo. 모세 시대에 뱀에게 물린 자들이 노뱀을 보고 산 것처럼 인자도 들려야 하느니라 또 이렇게 얘기하는 거예요. Vemos acá como esta serpiente de cobre que fue puesto Israel cuando vio esto, ellos vivieron. 이스라엘이 이 불신앙했을 때 불뱀을 보내서 막 그 사람을 물어 죽였지 않습니까? Porque cuando Israel tuvo su incredulidad, Dios envió estas serpientes de fuegos y murieron muchos. 그때 노뱀을 만들어서 장대에 달아서 올리지 않았습니까? Pero cuando fue levantado esta serpiente de cobre, ellos los que miraban a estos vivían. 갈보리 언약. Este pacto del Calvario, 이해하셨습니까? ¿entienden? 여러분들이 갈보리 언약 성취하신 그리스도. El Cristo que fue cumplido en este monte del Calvario de este pacto. 그러면서요 예수님께서 중요한 말씀을 Y 하셨어요. Jesús dijo algo muy importante también. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨습니다. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, 그를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. para que todo aquel que en él cree no se pierda, 이 세상이 어떤 mas tenga 세상입니까? vida eterna. ¿Qué mundo es esto entonces? 물고기가 물을 떠난 세상이라. Este mundo es este pez que ha salido del agua. 사단한테 잡히는 시. Este es un mundo atrapado por Satanás. 창세기 3장. Génesis capítulo 3, 1, 이 6. 세상은 어떤 세상입니까? ¿Este mundo qué es? 창세기 6장, Génesis capítulo 6. 창세기 11장. Génesis capítulo 11. 이런 세상을 하나님이 사랑하셨답니다. Pero dice Dios que de tal manera amó a este mundo. 그래서 오늘 여러분들이 진심으로 이걸 아셔야 돼요. Por eso nosotros tenemos que reconocerlo sin duda y con sinceridad. 이 세상 누구 중심? 자기 중심. Este mundo es centrado ¿a quién? A mí mismo. 왜 교회에서 싸우는지 아십니까? ¿Por qué la iglesia se pelea? 왜 질투하는지 아십니까? ¿Por qué se llegan a tener envidias? 자기가 중심이야. Porque ellos son el centro de ello. 자기 말 들으라고 얘기하는 거야. Tienes que escuchar mi voz. 그러니까 교회가 계속 어려움 당하는 거야. Por eso la iglesia siempre tiene dificultades. 이 세상을 사랑하신 것입니다. Pero dice Dios, de tal manera amó a este mundo. 하나님 떠난 세상. Este mundo separado de él. 그 세상을 해결하기 위해서 오신 것이 바로 갈보리 언약이라. Pero para resolver ese problema fue en este pacto del monte del Calvario. 이러다 보면 하나님이 함께 하시는 증거가 시작되는 Y 거예요. si nosotros nos continuamos dentro de esto, entonces vendremos y veremos la evidencia que Dios está junto con nosotros. 여러분들은 증인이에요. Ustedes son testigos de esto. 증인은 뭡니까? ¿Testigo qué es? 본 자, 가진 자, 전하는 자입니다. Han visto, han tenido y lo han proclamado. 뭘 봤습니까?
봤습니까? ¿Qué han visto? 하나님의 나라, El reino de Dios, 예수는 그리스도, de que Jesús es el Cristo, 세계복음, la evangelización mundial 그리고 성령 충만. y la llenura del Espíritu Santo. 그걸 봤단 말이에요. Y han visto esto. 이것이 감난산 40일 미션이랍니다. Y eso fue en la misión del Monte del Olivar. 하나님께서 여러분들이 함께하는 증거가 이 시간에 나타나실 바랍니다. Espero que esta evidencia que Dios está junto con ustedes se manifieste en su vida. 자, 하나님이 함께하니까 요한복음 4장 24절입니다. Como Dios está junto con nosotros, Juan 4:24. 하나님은 예루살렘에서 예배받는 것이 아니고 사마리아에서 예배받는 것이 아니라고 얘기한 것입니다. Jesús nos dijo que no es que el culto lo reciben en Jerusalén o en Samaria. 어디에서 예배를 드린다고요? ¿Dónde es que tenemos que siempre dar culto? 요한복음 4장 24절에 보니까 사마리아에서 예배드린 것이 아니고 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라. No era en Samaria ni en Jerusalén, sino que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. 내가 있는 그곳에서 예배를 통해서 하나님께 영광 돌리는 Es que 것이다. el lugar que yo estoy es el culto que yo doy en espíritu. 그러면 주일날이 얼마나 중요합니까? Entonces el día del culto es tan importante. 일주일 동안 드리는 예배가 얼마나 중요합니까? Ese culto que todos los días damos a la semana es tan importante. 하나님은 예배를 통해서요 모든 문제를 해결했습니다. Porque a través del culto Dios está resolviendo y ha restaurado todo. 예배는 축복 중에 축복이에요. El culto es bendición de toda bendición. 마태복음 4장에 보면요 사단이 예수님을 찾아와서 자기한테 절하라고 얘기했어요. Mateo capítulo 4, Satanás se le aparece a Jesús y le dije que póstrate ante mí. 뭘 뺏어가려고 그랬어요? ¿Qué quiere quitarle? 예배. El culto. 창세기 3장 1절 6절 뭘 뺏어갔어요? Génesis 3, 1, 6, ¿qué se le ha arrebatado al hombre? 예배. El culto. 자, 예배 뺏기니까 뭘 섬겨요? 우상 섬기잖아요. Como fue arrebatado el culto, entonces ¿qué sucede? Adoran ídolos. 그러면 예배는 인간에게 주신 가장 고귀하고 아름다운 축복이란 말이에요. Pero el culto es la parte más hermosa y la parte más bendecida del hombre. 요한복음 6장 23절입니다. Juan 6, 63. 물고기 2마리하고 떡 5개로요. 많은 사람을 먹였습니다. Vemos también que antes fueron ellos alimentados con 5 panes y 3 peces, 그리고- 2 peces. 그리고 12강주리가 남아버렸어요. Y también vemos quedaron más, 12 canastas más. 이거 남은 것 가지고 제자들이 너무 즐거워하는 거예요. Y los discípulos viendo esto estaban felices. 사람들이요 막 좋아했습니다. Y ellos estaban felices viendo esto. 이 사람들이 예수님을 왕으로 세우자고 막 했습니다. Y dijeron, vamos a levantar a Jesús como rey. 중남미가 지금 이런 선교를 했다는 것이죠. En Latinoamérica hemos hecho esta clase de misiones. 교회 져주고 도네이션 해주고 그 다음에 학교 져주고 나쁜 건 아니잖아요. Le construyeron la iglesia, la escuela, no es malo. 그리고 옷도 갖다 주고 También le dieron ropas, 나쁜 건 아니잖아요. no es malo. 먹는 거 주고 나쁜 거 Le 아니잖아요. dieron de comer, no es malo. 그런데 여기에 집중했다. Pero se concentraron en esto. 제가 옛날에 이페티를 갔는데 저한테 뭘 원하더라고요. Y cuando fui a IPT por primera vez, las personas querían algo de mí. 뭐 안 가져왔냐. ¿No trajiste nada? 그래서 나는 복음밖에 없다. Yo le dije que solamente tengo evangelio. 당신네들이 먹을 게 없어가지고 지금 이렇게 사는 거냐. Ustedes piensan que porque no tienen que comer, por eso están así. 강가에 가니까 물고기 많더라. Que fui al río y hay muchos peces ahí. 정글에 들어가니까 고기도 많더라. Y vas a la selva y hay mucha carne allá. 열심히 일하면 많이 밭에다가 뭐 심을 수도 있더라. Y si tú puedes trabajar en tu campo, puedes sembrar mucho y recoger mucho. 뭘 더 원하냐. Entonces, ¿qué tú quieres? 전에 있었던 미국 선교사들은 많은 걸 줬대요. Sé que antes los misioneros americanos venían y nos dieron muchas cosas. 그래서 제가 뭐라 그랬는지 아십니까? Por eso que le dije. 그래서 당신네들이 망하는 거다. Por eso es que están perdiendo y están pereciendo. 너희들은 거지가 아니라 하나님의 자녀다. Ustedes no son pobres, ustedes son hijos de Dios. 하나님의 자녀의 자부심을 갖고 살아라. Tengan este orgullo de ser hechos hijos de Dios. 이 물고기 떡 먹고요. 사람들이 너무너무 좋아합니다. Las personas estaban tan alegres de tener pan y pescado. 중남미 선교사 또 많은 선교사님들 열심히 하셨는데
보통 보면 여기에 사로잡혔어요. Muchos misioneros sí tuvieron su devoción en Latinoamérica, pero todo esto quedó así a este nivel. 교회 지으면 뭐 합니까? 제자가 없는데. ¿Qué hay si hay una iglesia si no hay discípulo? 교회 지으면 뭐 합니까? 진짜 충실한 중직자가 없는데. Construir la iglesia, pero no está el líder laico que pueda devocionarse completamente ahí. 결국은 싸우잖아요. Y al final los dos se pelean. 근데 예수님께서 뭐라고 ¿Pero 말씀하시죠? qué dijo Jesús? 살리는 것은 영이니 육은 무익하니라. Porque lo que da es espíritu y la carne no es nada. 여러분들이 진짜 예수님 믿으면 영적인 역사가 일어난다. Porque si crees en Jesús, la parte espiritual toma lugar. 영적인 일이 일어나면 모든 흑암의 세력이 무너진다. Y si es la parte espiritual, todas las tinieblas son quebrantadas. 전도의 문이 열릴 수밖에 없는 것이. Y las puertas del evangelismo son abiertas. 성교의 문이 열릴 수밖에 없는 Y 것이. las puertas de las misiones son abiertas también. 그런데 많은 선교사들, 많은 사람들이 어디에 집중했냐? 오병이어에 집중했다. Pero muchos misioneros y muchos obreros se enfocaron a los 5 panes y 2 peces. 이 오병이어를 보고 행복하고 즐거워했다. Y con eso estaban felices viendo eso. 도네이션 해주고 옷 갖다 주고 뭐 갖다 주면요 사람 많이 모입니다. Si haces donaciones, das esto y esto, van a venir mucha gente 근데 siempre. 예수님이 뭐라 그랬어요? Pero ¿qué dijo Jesús? 살리는 것은 영이니 육인 무익하니라. Porque lo que da vida es espíritu, la carne para nada aprovecha. 우리 이베티는요, 우리 저하고 만나는 사람은 적어도 이거는 아닙니다. Por lo menos los que están en el Petit, los que se encuentran conmigo, no hagamos esto. 한 번은 서울 파나마 시내에서 전화가 왔습니다. Una vez me llamaron en la ciudad de Panamá 우리 제자한테 도네이션 해주겠다고 우리 교회에다가 도네이션 해주겠다고 전화가 왔다. y llamaron de que querían donarles algo a la iglesia. 그래서 왜 도와주냐고 물어봤답니다. Y le preguntaron, ¿por qué nos quieres ayudar? 당신네들은 신발도 없고 설탕도 없고 옷도 없고 불쌍하게 산다. Dice que no tienen zapatos, azúcar, no tienen mucho y se ven pobres. 그래서 우리가 도와줘. Y queremos ayudarles. 그때 우리 제자가 이렇게 Y 얘기했어요. así dijo el discípulo, 우리는 거지가 아닙니다. no somos pobres, 우리는 하나님 자녀입니다. somos hijos de Dios. 나도 열심히 일하면 잘 살 수 있습니다. Si yo me esfuerzo, también puedo recoger todo eso. 하나님이 나와 함께하고 있습니다. Es decir, Dios está junto conmigo. 살리는 것은 영이니 육은 무익하니라. Porque el espíritu da vida, pero la carne para nada aprovecha. 아프리카나 중남미에 많은 선교사님들이 갔지만 결국은 이 사람들을요 다 가난하게 만들어. Muchos misioneros fueron a Latinoamérica y a África, pero ahora todavía aún están en pobreza mayor. 선교사 하면 뭐 주는 걸로. Y cuando dices, misionero, ¿qué me va a dar? 그거를 제가 뿌리 뽑는데 10몇 년이 걸렸고 Y para desraizar eso me ha tomado más de 10 años. 나를 얼마나 욕하는지 몰라. Ustedes saben cuánto me han insultado. 나쁜 목사래. Ese pastor malo 도와주지도. ni nos ayuda. 저 사람은 나쁜 사람이다. Él es mala persona. 그런데 그것이 응답이었어. Pero eso fue respuesta al final. 제자만 와. Solamente vienen discípulos. 복음 받을 사람만 딱 오는 거지. Solamente vienen los que recibirán del Evangelio. 그러니까 복음 전하니까 얼마나 편해요. Entonces proclamo el Evangelio y estoy cómodo hablando del Evangelio ahora. 요한복음 10장 13절입니다. Juan 10:13. 요한복음 10장 13절에 뭐라고 얘기했습니까? ¿Qué dice en Juan 10:13? 싹군인 까닭에 양을 돌보지 않고 그냥 가버렸어요. Dice, así que el asalariado huye porque es asalariado. 여러분들 내 양은 내가 지켜야 Y 되죠. no le importan las ovejas. Tus ovejas tú las tienes que cuidar, ¿no? 중남미에 이런 목회자들 많습니다. Pero hay muchos pastores que están así en Latinoamérica. 프리메이션하고 손잡고 일하고요. Agarran las manos con los masones y trabajan juntos. 목회자 사무실에 가면요 프리메이션이 준 그런 심볼로가 딱 있고요. Y cuando vas al cuarto del pastor está ese símbolo de los masónicos 돈 주니까. porque le dan dinero. 오늘 요한복음 6장 63절에 뭐라 그랬어요? ¿Y qué dijo en Juan 6:63? 영은 살리는 것이요 육은 무익하니라 그랬어요. El espíritu da vida, pero la carne nada aprovecha. 속지 마시 바랍니다. No seamos engañados. 우리는 하나님의 자녀인 것입니다. Somos hijos de Dios. 하나님의 자녀나 하나님의 축복을 받고 살아가는 Si somos hijos de Dios, recibimos bendiciones de Dios. 신분과 권세의 축복을 받고 우리가 살아가는 Y 것입니다. con la bendición, con esta identidad y potestad es que vivimos.
뭔지 아십니까? 싹군이라는 게 뭡니까? 사기꾼 ¿Qué 아닙니까? significa asalariado que huye? Es estafador. 목사인데 사기꾼이라고. Que es pastor, pero es estafador. 뭡니까? ¿Qué significa? 종교인입니다. Es el religioso. 악한 사람은요, 진짜요, 이 양을요, 많이 어려움을 줍니다. Estas personas malas siempre dan problemas a sus ovejas. 요한복음 10장 14절에 보니까 오직 예수 그리스도는 선한 목자다라고 Pero Juan 말씀하십니다. 10:14, yo soy el buen pastor. 그러면은 이 예배 시간에 그 그리스도의 복음이 선포되지 않으면 그것은 싹군이라는 것입니다. Por eso, si en el púlpito no se habla de Cristo, es este hombre asalariado, estafador. 굉장히 무서운 말입니다. Esa es una palabra que da miedo. 목회자가 그리스도의 복음을 모르고 목회 선교하면 문제 생길 수밖에 Si el 없는 것입니다. pastor no conoce el evangelio y no habla del evangelio, hace su ministerio pastoral, esto es el problema mayor. 교회에서 답을 못 주니까 그리스도로 충분하지 않으니까 점쟁이 찾아가고요. Como la iglesia no es la respuesta porque no tienen la respuesta, buscan chamanes y adivinos. 이렇게요, 이 교인들이 다 속고 사는 거예요. Pero muchos creyentes viven engañados también. 그러니까 결국은 무속인도 망하고 찾아간 사람도 망하고. Por eso los chamanes perecen, los que los buscan también perecen. 그래서 예수 그리스도는 선한 목자다라고 예수님이 말씀하시고, Por eso Jesús mismo dijo, yo soy el buen pastor. 여러분들의 산업, 직장, 학교, 여러분들이 있는 곳에 선한 목자 예수 그리스도가 인도해 주실 거예요. Su ministerio, su negocio, su oficio, todo, ¿quién es el pastor? Jesucristo. 그렇다면 우리가 이제는 뭘 받고 사느냐? 보장을 받고 사는 것입니다. Entonces nosotros vivimos con esta garantía completa. 어떤 건 영원한 보장을 갖고 사는 것입니다. Esta garantía eterna. 오늘 본문의 말씀 요한복음 13장 1절 20절에 보니까 예수님께서 우리에게 세계복음화를 약속하셨다. Pero vemos en Juan capítulo 3, 1 al 13, 13, 1 al 20, 어디를 가든지 여러분들은요, 많은 사람을 섬겨야 됩니다. es que a donde vayamos nosotros tenemos que servir también. 왜요? ¿Por qué? 세계복음화를 하기 위해서. Para la evangelización mundial. 제가 선교 전도하면서요, 가장 큰 깨달음이 하나 있었어요. En las misiones y en el ministerio pastoral que yo he servido, algo que me he percatado es esto. 나를 미워하는 사람이 있고, Hay personas que me detestaban, 나를 핍박하는 사람이 있어요. había personas que me daban persecución 저를 도와주는 사람이 y hay 있어요. personas que me han dado ayuda. 근데 좋은 사람이든 나를 핍박하는 사람이든 나에게 큰 재산이 된 것이에요. Pero personas que me han ayudado, personas que me dan persecuciones, todo esto ahora es una herencia para mí. 이 사람이 나쁜 사람이라도 나한테는 응답이 온 거예요. Que aunque esas personas me hicieron algo malo, pero ahora es como respuesta. 하나님께서 이 사람한테 시간표가 있는 것입니다. Y para esa persona Dios tiene un horario. 세계복음 할 수 있도록 우리는 좋든 나쁘든 섬겨야 됩니다. Pero para la evangelización mundial, sea esa persona muy mala o buena, tenemos que poder servir. 예수님이 마지막에 제자 발을 씻겨주는 종 역할을 하셨습니다. Pero Jesús en su último día le lava los pies a sus discípulos como si fuera un sirviente. 왜 서로들 제자들끼리, 왜 교회 성도들끼리 말이 많은 줄 아십니까? ¿Ustedes saben por qué dentro de los discípulos o dentro de los creyentes de la iglesia hablan tanto? 이 아름다운 복음의 공동체를 왜 깨트리려고 그런지 ¿Y por 아십니까? qué quieren romper esta hermosura de esta unidad, ¿no? 자기 중심으로 해야 되기 때문에. Porque todo lo tengo que hacer a mi manera. 전부 다 창세기 3장 나 중심이란 말이에요. Todo está centrado a yo mismo. 그러니까 교회가 문제가 많아요. Por eso la iglesia hay tantos problemas. 우리 임마누엘 교회는 복음으로 다 뭉치실 바랍니다. Es porque toda la iglesia de Emmanuel se puedan unirse solamente en el evangelio. 이 복음 때문에 우리가 모든 걸 이해하고 헌신하는 Y 것입니다. que por el evangelio podemos entender y devocionarnos completamente a esto. 교인들이 예배드리고 기도하고 찬양하면서요, 불신자처럼 교회 다니면 되겠습니까? ¿Acaso los creyentes alaban y dan culto, pero viven y asisten como un incrédulo? No puede ser así. 그렇잖아요. ¿Cierto, no? 하나님께 예배드리고 기도하고 찬양하는데 교회에 와서는 말썽을 피. Digamos que eres un creyente, das culto y vienes a la iglesia a crear problemas. 여러분들 코로나 이번에 많은 어려움을 당하고 있습니다. Por el coronavirus, muchas personas han tenido dificultades. 두려워하지 마시기 바랍니다. Pero no temamos. 하나님이
함께 하십니다. Porque Dios está junto con nosotros. 우리가 조심해야 되겠죠. Sí, hay que tener cuidado. 그리고 많은 사람들한테 또 위로도 Y 해주시고. también hay que dar consolación a muchos. 그래서 이번 기회, 이번 일을 가지고 기회로 삼으셔야 돼요. Por eso, este evento que sucedió tenemos que tomarlo como una oportunidad. 여러분들은 진짜 하나님 믿으면서 서로 섬기면서 중남미 세계복음 해야 돼요. De verdad tienen que creer en Dios y de verdad conllevar esta evangelización mundial y Latinoamérica. 14장 27절 말씀입니다. Vemos Juan 14, 1 al 27. 하나님께서 우리에게 뭘 보장해 주셨느냐? 미래를 보장해 주셨다. ¿Qué es lo que Dios no tiene garantizado completamente? Es el futuro. 여러분들의 미래는 뭡니까? ¿Su futuro qué es? 여러분들은 천국 가기 전에 받은 축복이 있단 말이에요. Ustedes antes de ir al cielo ya recibieron las bendiciones 신분과 권세를 누리고 가는 것이다. de disfrutar de la identidad y potestad. 요한복음 14장 1절 27절에 보니까 한마디로 말해서 염려하지 말라고 얘기해요. Juan 14, 1, 27. En conclusión es que no estés afanoso. 예수님께서 우리에게 직접 말씀하신 것이다. Jesús mismo nos dijo directamente 너희는 마음에 근심하지 말고 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라고 얘기했어요. que para nada estéis afanoso en su corazón, sino creéis en mí. 왜요? ¿Por qué? 내가 아버지께로 갈 때에 너희가 거할 처소를 만든다 그랬어요. Porque cuando yo voy a mi padre, yo estaré preparando tu casa, en otras palabras. 내가 평안을 준다고 얘기했어요. Y yo doy paz. 내가 주는 평안은 세상이 주는 건 주는 평안이 아니라고 Y 얘기했어요. mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. 그러면서 우리에게 미션을 주셨습니다. Por eso nos da la misión. 요한복음 21장 15절에서 16절입니다. Juan 21, 15 al 18. 후대 사역입니다. Este ministerio para la siguiente generación. 렘넌트. Remanentes. 여러분들 어린 양을 먹여야 됩니다. Tenemos que apacentar las ovejas. 우리 어린이 사역하는 우리 전도사님도 있고요. Los asistentes pastor que hacen el ministerio de los niños. 그다음에 지교회 하는 사역자들, Los obreros que hacen la iglesia regional. 대학 사역하는 사람들, Los que están en el ministerio de universidad. 후대 살리는데 집중하시길 바랍니다. Tienen que salvar su generación. Tienes que concentrarte para la siguiente generación. 우리에게 주신 미션입니다. Es la misión que Dios nos ha dado. 부활 후 예수님께서 우리에게 말씀하신 것입니다. Después de la resurrección, Jesús nos dijo. 그렇다면 여러분들은 어떤 결론을 갖고 살아야 됩니까? Entonces sucede, ¿qué conclusión tiene que tener y vivir? 요한복음 16장 33절입니다. Juan 16, 33. 여러분들 세상을 보고 두려워하지 마시기 바랍니다. No temas viendo a este mundo. 너희가 세상에서 환난을 당하나 담대하라. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. 여러분들 지금 환난이 오지 않았습니까? Ustedes tienen ahora mismo aflicciones, ¿no? 한마디로 재앙이 오지 O 않았습니까? desastres, ¿no? 흔들리지 말라고 얘기합니다. Pero no estés inseguro. 담대하라고 얘기했어요. Dice que tengas valentía. 왜요? ¿Por qué? 내가 세상을 이겼노라. Porque yo he vencido al mundo, dijo Dios. 이 축복이 우리 임마누엘과 중남미 사역자에 함께 하시길 바랍니다. Espero que esta bendición esté en la creyente de la iglesia Manuel y los obreros de Latinoamérica. 한마디로 예수님께서 다 이겨놨으니 걱정하지 En 말라. otra palabra, Jesús ya ha vencido sobre todo, por eso no tenemos que preocuparnos. 하나님 아버지 Oremos, 감사합니다. Dios, gracias. 오늘 저희들에게 성령 충만 주옵소서. Dando la llenura del Espíritu Santo. 오늘 주신 이 메시지, 주일 메시지, 강단 메시지 듣고 진짜 승리하게 하여 Con el 주옵소서. mensaje de púlpito, que este culto, de verdad, podamos tener el triunfo. 예수 그리스도 이름으로 Y 기도드렸습니다. oramos en nombre de Jesucristo. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, 하나님의 사랑, por el amor de Dios, 성령의 por la 교통하심, comunión del Espíritu Santo, 오직 한 가지 가지고 나가는 우리 임마누엘 성도와 sobre los creyentes que están aferrándose a esta una cosa, 렘넌트와 sobre los remanentes, 중남미 sobre 사역자들이 todos los obreros de Latinoamérica, 이제로부터 영원히 함께할지어다. estarán siempre junto con ellos. 아멘. Amén. Iglesia Emanuel de Panamá. Vamos a compartir nuestros anuncios. Estaremos compartiendo nuestro anuncio de esta mañana. Todos los mensajes estará compartiendo a través de las redes sociales a las 10 de la mañana. Los días miércoles, mensajes de remanentes a las 10 de la mañana. Los días jueves, mensaje de la Escuela del Evangelismo a las 10 de la mañana. Los días viernes, mensaje de universitarios a las 10 de la mañana. Recordar, los días sábado, cada 15 días, los cultos núcleo. Todos estos mensajes los estaremos compartiendo a través de las redes sociales a las 10 de la mañana.
Queremos compartir nuestro culto virtual todos los domingos a las 11 de la mañana a través de nuestro canal de YouTube Iglesia Emanuel de Panamá. Todos los domingos, después del mensaje general, estaremos compartiendo los mensajes para los asistentes a las 11 de la mañana. Nuestro servicio dominical, donde estaremos realizando culto para nuestros remanentes a las 10 de la mañana, estaremos compartiendo en nuestro canal el culto de remanentes. También estaremos compartiendo los mensajes para los adolescentes a la 1 de la tarde a través de nuestro canal. Como también estaremos compartiendo a través de nuestro canal los mensajes para los jóvenes a las 2 de la tarde. Nuestro tema de oración: sanar Panamá y salvar Latinoamérica con Hechos capítulo 1, versículo 1, 3, 8. Solo a través de Cristo, de su reino y a través de la llenura del Espíritu Santo. Levantar un templo para la batalla espiritual contra los templos de ídolos. Oremos por los 46 países de Latinoamérica y las 237 naciones del mundo. Oremos por los aposentos y las iglesias regionales y por cada obrero en el campo. Nuestra misión: recibir la fuerza espiritual solo a través de la llenura del Espíritu Santo. Nuestra misión: ser testigo del Evangelio. Nuestro mensaje: solo el Evangelio de Cristo. Nuestro método: concentrarnos en la palabra y oración como Hechos capítulo 1 versículo 14, para salvar a las personas con el verdadero amor en el Evangelio de Cristo. Cumpleañero del mes de mayo. Estaremos compartiendo los cumpleañeros del mes de mayo. Rosemary Reyes, 7 de mayo. Romel Tejada, 15 de mayo. Liceika Harris, 24 de mayo. Iwi Smith, 27 de mayo. Plinio Arias, 31 de mayo. La Iglesia Emanuel les desea feliz cumpleaños. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es el anuncio de la Iglesia Emanuel de esta mañana. Gracias. Vamos a orar para terminar el culto de hoy. Gracias, Señor, por ese mensaje que tú nos has dado, Señor. Señor, por ese mensaje, Señor, que nos aferremos, que tú estás con nosotros, Padre. Gracias, Señor, por todo, Padre, mi Rey. Oramos por las 237 naciones de todo el mundo, Padre. Oramos por los 46 países de Latinoamérica, Padre. Oramos por las 300 iglesias, Padre, queremos que salgan en Panamá, Señor. 300 pastores, Señor. 300 misioneros, Señor. 46 misioneros que van a mandar en tu horario, Padre, mi Rey. Oramos, Señor, por los hermanos que están en sus aposentos, Padre. Dale los 5 poderes cada uno de ellos, Padre, mi Rey. A los remanentes, Señor. A futuros remanentes, Padre, que van a venir, Padre. Oramos por la construcción de la iglesia, Señor. Oramos por la construcción de RTCC en Panamá, Señor. Gracias, Padre, mi Rey. Oramos
por el pastor Pat, que está en Corea del Sur, Señor, por hermana Ingrid también, Padre. Dale 5 poderes cada día más, Señor. Que nuestro deseo sea tu deseo, Señor. Tu deseo lo máximo es proclamar tu evangelio, Señor. Tu deseo es proclamar, Señor, a 237 naciones, Señor. Seamos ese testigo, Señor, para aferrar cada día más a tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por todo, Señor. Gracias, Señor, por agradecemos por ese culto tan maravilloso que tú nos has dado. Tan escuchar tu palabra, enraizar y disfrutar esta semana, Señor, mi Rey. Gracias, Padre. Gracias, Señor, te dejamos todo en tus manos. En el nombre de tu Jesucristo. Amén.